Merit tabir basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio B RTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 3.15 hari bulan 6 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Atur berjalai ke pelan anti rasuah organisasi kelebih hagi ba UPS Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau local government ngayan ke komitmen tinggi nilai integriti ti dikemeran ke ba UPS menterinya. Sapit Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuihian Madah, strategi ngau inisiatif tu patut dikemeran lebuh berjalai ke pengawal nintiang hari dikena mandang ke contoh ke mana ngagai pengerja pengawal perintah serta Mensia Mayuh. Datuk Seri Dr. Sim Madah katur tu dikarap oleh ngurang ke kes salah guna duit Mensia Mayuh. Engkau serbana Mensia Mayuh tak nentu ke imej UPS Menteri engkau local government diangkat ke mana lagi. Ku ia hari ti berjalai ke pelantuk ngayan ke komitmen UPS Menteri engkau agensi baruhya yang kaum local authority lebuh ti ngelaban penyalah makai suap. Ia maksud ke Jakarta buat pengerami ikrar bebas rasuah UPS Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah engkau local government bergulai engkau agensi baruhya di Kuching. Datuk Seri Dr. Sim megak madah ke bisik 21 ikut pegawai integriti ba UPS menterinya udah nguluk program pegawai integriti bertauliah ti diatur dalam bulan 5 tu tadi ti dekat ngembiang UPS menterinya ba pengawal ngelaban makai suap. Sibu dipilihnya di hos alai ngintu pengerami Hari Sarawak ke tahun tu ti dekat diatur ba Sibu Indoor Stadium. Nitiah kepada Menteri Pemansang Orang Indo, Anamin Enggau Pemansang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. Pengerami tu diatur ngena cara bertungak mua, pengudah 2 tahun ti diintu ngena cara hybrid ketegal pandemik COVID-19 sebedau tu. Datuk Seri Fatimah madah ke mayuh bengkah program udah ditusun maya pengerami tu elak. Tuk nyengkawam persembahan khas teater musical Rosli Dobi, lagu khas Hari Sarawak, tanda serta berperindang ngauraban penyanyi Hari Sarawak Enggau Malaysia Tumpu. Orang Sibu perlu mengambil peluang ini sebab ini julung kali diadakan di Sibu dan yang kita fokuskan juga ialah nanti seperti yang saya sebut tadi dalam teater musicalnya berfokus kepada kehidupan Rosli Dobi ini. Kuya puguk pengerami perintah Sarawak ke diatur nintiang tahun tu dikena ngelai hari bulan ti penuh sejarah di Sarawak tu. Kelimpah nernak semangat bergulai, pengerindu enggau sayau kebangsa serta menua. Pengerami tu megaknya di pelasar dikena ngenatai ke mesej berkawal pemansang enggau penyerakup menua ti udah diasai ke ngelamat tu. Kelimpah ngenang sejarah lama kenya di puguk pendiau rakyat jam ke dia tu. Ia maksud ke Jakarta ba awam pengarang berita berkawal Hari Sarawak 2022 di Kuching saritu tadi. Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia enggau sawub biji-biji inisiatif sebuah gerempuang ti ukai di kuasa perintah saritu tadi udah berjadi ke kempen pemerhati yati rampak menua Planet Earth ti diatur bak Library Menua Sarawak. 7 kempen tu dikena ngangkat ke pemerhati yati Mensia Mayuh, kelebih lagi rebak baru senentang pemesai guna nyaga serta ngibun rampak menua dikena ngurang ke empas ketegal ubah bak gaya hari. Berjakuk ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke kempennya Sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelan dia Dr. Anwar Rapai madah ke program tu ukai seminar nernak semangat sayau ke rampak menua bak rebak nembiak tang megak tu setipak engkau polisi perintah menua ti ngemerat ke transformasi ekonomi berkenak ke renewable energy. I think with this exhibition and with the US Embassy, with BGBG initiatives, we will work together to promote this more among our school children, especially in line with our state's government policy on sustainability. If you see for the past few years, our Premier has emphasized a lot on this. Nambah kenyak Sarawak kaya engkau pengerja asal serta oleh nyungka agenda renewable energy dari sistem pengurusan kemanah. Enggaunya ia ngarap ke kempen tu oleh ngelatih keraban nembiak di Sarawak, ngambil terus inovatif, enggau kreatif bak sukut nyaga enggau ngibun rampak menua, bak penghidup bersari-sari. Kempen kesama dekat diatur bak sekedar endur bak selampur Malaysia, yang kawam di Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Sabah, enggau Kuala Lumpur. Agensi Tik Nyadi Puan Ekonomi Digital Malaysia Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC
Muka peminta baru ke Geran Kandungan Digital, baruah pakej penyungka industri kreatif Malaysia 2022, Geran Kandungan Digital 2022 berlabuh kemarik. Menteri Arus Penyambung Gau Multimedia Tan Sri Anwar Musa madah ke Geran Kandungan Digital tu di Pejalai Kenyawari tahun 2021 nya ke dikena nyawab serta merangsang sidak pemekuah industri kreatif menua setipak ngau cara penghidup baru ketegal pandemik COVID-19. Tan Sri Anwar madah Geran Kandungan Digital 2022 tu cukup berguna dikena nyawa penengkebang kandungan digital ngamat ke buah penemu sidak buat produk ngambil ke dijual. Penengkebang kandungan digital ngembuan mayuh macam buah penemu ti mana tang sidak tusah ngemun ke pengawaknya serta tusah nguliah kagih belanja. Berduduk harinya, ia bisik pengandal baruh geran tu MDEC ukai semina nyendia ke agih belanja tang nyawab sidak ngeluar ke kandungan digital ti uliah dijual. Geran Kandungan Digital 2022 nyendia ke agih belanja nyentuk ke RM50,000 ngagai company ke dipenggik siku orang tau ke perkongsian liability terhad LLP dikena mansang ke kandungan baru tau ke ia kendang udah bisik bak market ianya dalam animasi, komik digital, media interaktif, enggau main digital. Tan Sri Anwar madah ke peminta ti dipilih dekat di Kangau nguluk sesi presentation ti diatur dalam bulan 8 sebedau pemutusnya dipadah ke dalam bulan 9. Tahun sitik tu kemarin baruh Geran Kandungan Digital 2021, MDEC udah nerima 111 peminta enggau penyampau RM1.9 juta geran udah dikemendar ti merik penguntung ngagai 39 ikut peminta. Geran Kandungan Digital 2022 ianya sebagi hari inisiatif duit jalik ti ditempa ungkup industri kandungan kreatif ke tahun 2022. Kenyawari tahun 2016, MDEC udah ngemendar ke 94 projek ke berega RM36.4 juta ngagai company kandungan kreatif digital. Peminta ke Geran Kandungan Digital 2022 dia tu dibuka nyentuk ke 29 hari bulan 7 tu, lalu sidak tidak minta oleh ngelawak mdec.my/dcg Prisma 2022 dekat nguliah ke penerang ti sili agi. Polis Diraja Malaysia PDRM minta semua pengerja pengawal ia semampai ngigat cara dikena negap engkau ngangkat ke pemanah servis ti disediakan. Kepala Polis Pelilih Menua Miri ACP Alexon Naga Cabuk madah sidak dipinta seruran cakah mansang kemua dikena nentu ke pengawal ti di pejalai semampai relevan ngau bersemekih. ACP Alexon madah servis ti berpelasar ke integriti, tangkup pengawak, responsif serta sedia nangkup peminta mensiam mayuh jam kedia tu endang cukup berguna. Ia mansut ke Jakutuk berserimbai ngawari bersama pelanggan Renggat Induk Upis Polis Pelilih Menua IPD Miri 2022 bak Dewan Ruai Kenyalang IPD Miri. Ku ia, program hari bersama pelanggan nyadi pelasar dikena bertemu terus, enggau PDRM kena berkongsi ke penemu lebuh nangkup peminta enggau perkara ti diguna mensia mayuah. Berindik harinya, ia ngarap ke program tu dekat nyapai 7 ya, serta oleh merik empas ke mana dikena ngelatih ke servis PDRM. Pemerhati hati bak mayuh pupu Raban Bangsa ketinggi kelimpah gempung rad ti ditanggam udah ngemujur ke kimpin merik darah ke diatur bak negeri Besai Miri. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Enggau Performance Arts, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah setipak enggau rambai leka jakuk pengerami hari orang ti merik darah sedunia. Ke tahun tu merik darah negap ke penyerakup. Kimpin merik darah oleh nerenak semangat solidariti bak mayuh pupu Raban Bangsa ndak ngira jalai pengarap enggau penatai. Datuk Sebastian Ting madah ke hari tik merik darah mayuh mai penguntung yang kau menentu ke stok darah semampai cukup ti oleh nyelamat ke mayuh nyawa mensia ngau guna kebukai di Hospital Miri. Ia berjakuk munyi tu lebuah berjadi ke pengerami hari orang merik darah sedunia 2022 bak bergunan latih nurse Hospital Miri. Ia megak muji pengawak ti dipejalai ke tabung darah Hospital Miri ti ngerami raban sidak ti merik darah ke tanda ngenang pemanah pengawak serta merik terima kasih ngagai sidak kelimpah meransang Raban Bangsa ngemeran ke cara penghidup ti berpengerai. Bak pengerami tu Datuk Sebastian Ting ke megak Kaban Dewan Kaunsil Negeri Piasau bisik nyerah ke sertifikat ngagai sidak ti merik darah enggau pangan strategik tabung darah Hospital Miri.
Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad BPHB sedia mengangkat ke pemanah kawal ngau radio televisyen Malaysia RTM Sarawak, Jemahila. Kepala Manager Kumpulan Perkhidmatan Korporat BPHB Maslihah Tioh Madah, Tok Ketegal kawal company-nya ngau RTM Bintulu ngelamat Tok cukup manah. Memang tidak pernah mengecewakan. Dan even at last minute, kita minta tahu boleh buat coverage, then they never say no. They very good rapport. We have very good friendship dengan cawangan Bintulu per se. Then we don't have any problem. Then we really appreciate it. Now kita nak melangkau satu langkah lagi. Kita nak bersilaturahim lagi dengan macam ibu pejabat RTM. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita RTM udah tik bertemu ngau Direktur Penabur Menua Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh ba RTM Kuching. Bak penemuan semak sejamnya, sekedar perkara bisik dilanggur diatur dalam tahun tu, nyengkawam program jelajah bersama RTM Sarawak serta aktiviti bergulai ngau pemekuah media di Kuching. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemah itu. Ayan ke semangat keluarga Malaysia berdiri kita impu serta belak ngusung pangandiri ngau sama nyaga pengerai. Ngau tu aku Vanessa Mering, madah ke diri mupok dulu.